الحمد لله، الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، ما زال حديثنا مع النصيحة لعامة المسلمين. وقلنا أيها الأحباب الكرام إن بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث يشكل ربع الإسلام، ربع الدين كله. فقالوا إن الإسلام مبني على 4 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وحديث الدين النصيحة، فيشكل الربع. ومنهم من قال بل إن هذا حديث إن النصيحة هي الإسلام كله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بأل التعريف، المضاف بأل التعريف يعني المطابقة. الدين لم يقل الدين نصيحة، إنما قال الدين النصيحة بأل التعريف، وتدل في اللغة على المطابقة والشمول، فتكون شاملة. إذن فينبغي أن نعرف كيف تكون النصيحة هي الدين في حد ذاته، بأي منهج وبأي وسيلة، وخاصة اتجاه عامة المسلمين. Alors, chers frères, chers sœurs, on est toujours avec notre hadith. C'est le bon hadith du prophète rapporté par l'imam Muslim. Le prophète a dit que la religion, c'est le bon conseil, ou bien la bonne exhortation. Certains savants disent que ce hadith représente un quart de la religion. Et ils ont parlé des autres 3 quarts. C'est le hadith de Omar qui dit les œuvres sont évaluées selon l'intention. Et le hadith où le prophète a dit que ce qui est licite est clair et ce qui est illicite est clair. Et le hadith de Aïcha, il a dit celui qui invente quelque chose qui n'appartient pas à cette religion. Et le hadith de An-Nasiha. D'autres savants disent non, ce hadith, c'est la religion entière. Hadith An-Nasiha, c'est en général la préservation de la religion entière. On doit savoir comment le conseil et la bonne exhortation englobent la religion. إذا وقفنا عند التعريف اللغوي للنصيحة ندرك أن معناها هي الصفاء والنقاء. ويقال نصح العسل إذا نقاه من شوائبه حتى أصبح طاهرا صفيا لا تشوبه شائبة. ونصح الرجل توبه إذا أزال عيبه. حينما ينقطع التوب يخيطه الرجل، فيقول في اللغة نصح توبه إذا أزال، رفع العيب ورفع ما فيه من العيب وهكذا. وفي الشرع في الاصطلاح النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له. Là, quand on va s'arrêter sur l'étymologie du mot, au niveau linguistique, c'est quoi nasiha? L'exhortation. Ça n'a rien à voir dans la définition française, mais la langue arabe nous dit que nasiha, ça veut dire, c'est purifier. C'est enlever les défauts. C'est pour ça qu'on dit nasah al-asal, la personne quand il trie, purifie le miel, il enlève tout ce qui peut
être mélangé avec du miel après la récolte. Et on dit que la personne nasaha son tissu, quand les tissus, quand ton pantalon, quand ton kamis est déchiré, quand tu couses ce tissu, ça veut dire que tu as enlevé son défaut. Alors, dans l'étymologie des termes, ça veut dire que nasiha, c'est vouloir du bien à celui que je conseille. Il y a cette intention de vouloir du bien. Alors, on va voir les conditions. فيكون مفهوم النصيحة إذن الذي ذكرناه النصيحة لله، وهذا تحدثنا عنه بإسهاب، والنصيحة لكتابه والنصيحة لرسوله، يعني أن يريد الإنسان الخير لنفسه فيلتزم العلاقة مع الله ومع كتابه ومع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا أراد الخير لغيره ولنفسه ولمجتمعه أن يكون نصوحا. أحد الصحابة قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم، فجعل النصيحة، وهذا لا شك أن الحديث قبل فرضية الصيام، أن الصيام فرض في السنة الثانية للهجرة، وقبل فرضية الحج أن الحج فرض في السنة التاسعة للهجرة، فيدل على أنه جعل النصيحة كركن من أركان الإسلام. Un compagnon l'a dit: j'ai pris l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la prière et d'acquitter le monde et de faire nasiha et de faire un bon conseil à tous les musulmans. فيقال إذن إن نظرة الشرع إلى النصيحة تقتضي أن يكون الإنسان يحفظ بها دين أخيه ويحفظ بها قيام مجتمعه. أنت تحفظ دين أخيك حينما تنصحه، وتحفظ آدابه، وتحفظ مروءته، وتحفظ عرضه، ويحفظ كذلك مروءتك ودينك وعرضك في المجتمع، فيصبح لدينا مجتمعا نصوحا. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. فيكون هذه نقولها، هي ليست كلام يقالها، حديث النبي: المؤمن مرآة أخيه، مش كلام يقال عند الناس يقول لك لا المؤمن لا، هذا حديث النبي خرجه أبو داود من حديث أبي هريرة: المؤمن مرآة أخيه. كيف تكون مرآة أخيك؟ ثم تكفيه ضيعته، تكف عليه ضيعته، يعني لا تتركه يضيع، وتحيطه من ورائه، يعني تدافع عنه وإن كان غائبا. Dans ce sens-là, le prophète nous dit que le croyant, c'est le miroir d'un autre croyant. Et le croyant, c'est le frère du croyant. Et lui préserve ce qu'il risque de perdre. Tu préserves à ton frère ce qu'il risque de perdre. Et tu lui défends en son absence. Ça, c'est l'exemple de la société de ceux qui se rejoignent mutuellement, se conjoignent mutuellement le conseil. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala aqsam. Allah a juré: wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu as-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. المجتمع في الخسران. الله أقسم بأن المجتمع البشري الإنساني إلى الخسران إلا مجتمع فيه مؤمنون يعملون الصالحات ويتواصوا بالحق، والحق هو الدين، أن تحفظ لأخيك دينه، ويتواصوا بالصبر، الصبر على هذا الدين، والصبر على هذه البلاوة، والصبر على فالنصيحة إذا تجعلنا في مجتمع أهتم بدين أخي، وأهتم بأخلاق أخي، وأهتم بعرض أخي، ويهتم أخي بذلك كالمرآة. انظر حينما تنظر أنت إلى المرآة، المرآة تبين محاسنك وعيوبك. Alors je dis que c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a juré. Il a dit par le temps, ou bien par la prière de l'Asr selon certains savants qui disaient que
l'asr ici, c'est la prière de l'asr. Ou bien le temps en général. Que l'être humain, c'est vers la perte totale. Ça veut dire sans révélation. Sauf à part ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont arrivé à fonder une société où il y a la croyance de Dieu, font des bonnes œuvres et se rejoignent mutuellement la vérité entre eux et la patience. Se rejoignent. Ça veut dire être toujours un maillon fort dans la société de préserver la religion de ton frère. C'est pour ça on doit comprendre comment puis-je être le miroir de mon frère et mon frère doit être le miroir par rapport à moi. C'est ce sens-là qu'on doit maîtriser. أقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيد العابدين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. حينما نريد أن نفهم كيف يكون الإنسان مرآة أخيه، أن تكون مرآة أخيك، يعني أخوك أمامك هو ينظر إليك كمرآة له وتنظر إليه كمرآة لك. إذن في أخيك ترى عيوبك وترى محاسنك، وأخوك أمامك يرى عيوبه ومحاسنه. Ce qui veut dire que l'un de nous face le miroir, il regarde ses défauts et ses qualités, parce que le miroir ne cache pas les défauts et il donne que les qualités. Il ne cache pas les qualités, il donne que les défauts, bien au contraire. Non, le miroir, il ne fait pas de... Mais il y a une chose qui est très importante. Le miroir, il doit être propre. Parce que quand tu regardes dans un miroir sale, tu ne vas pas connaître ni tes défauts ni tes qualités. Ça veut dire, avant que je sois le miroir de mon frère, je dois nettoyer mon visage. Je dois être un vrai miroir de mon frère. Quand mon frère regarde en face de moi, il voit vraiment ses défauts. Il voit vraiment ses qualités. Ce n'est pas que les défauts et les qualités. C'est pour ça les savants, le prophète, il ne parle pas dans le vide. Il te dit, tu es considéré comme le miroir de ton frère, alors tu dois être propre. Avant de dire à ton frère, pourquoi tu fais ça, ou je ne veux pas que tu fasses ça, même avec de ça, mais tu dois être à la hauteur et être un exemple à ton frère. Mais si toi, tu es sale, celui qui fume, il ne peut pas conseiller celui qui ne fume pas de ne pas fumer. Parce que même celui dit, on va dire, mais attends, tout ce que tu dis, c'est des mensonges. Pourquoi? Parce que toi-même, si tu sais que la fumée fait du mal, si la fumée engendre le cancer ou j'en sais rien, alors toi, tu vas me dire, ah non, c'est l'hypocrisie, tu me caches quelque chose. Quand tu dis à ton fils, ne monte pas, et la vie que tu as montée à sa maman, tu n'es pas un vrai miroir, tu es un miroir sale, ou je ne peux pas voir mes défauts. C'est ça qui est important dans notre société. C'est pour ça que chacun de nous, il doit préserver la religion de soi et la religion de son frère pour que la religion soit préservée dans la société. C'est ce que l'islam il veut de nous. C'est pas seulement parce que le nasiha, après on va en parler, tout doucement, on va parler des conditions de nasiha. C'est qui mérite de donner le nasiha? Et comment on donne le nasiha? Et c'est quoi le sens de nasiha? Et c'est quoi le nasiha quand il s'agit de l'amr bil ma'rouf et quand il s'agit de nahy anil munkar? Et on va commencer avec quoi? Tout ça, c'est des règles qui sont très importantes. Parce que nasiha, ça protège. هنا المرء يتجاوز أن يكون صالحا إلى أن يكون مصلحا. Je dois être d'abord salih, pieux, avant que je redonne aux autres qu'ils soient pieux. Et certes, j'ai fini avec cela, et après on va y aller, Inch'Allah, plus doucement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Anbiya, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Allah nous a dit que on a écrit dans le Zabour, certains savants l'ont interprété, c'est là où la table préservée auprès de Dieu. Avant avant toute révélation, Allah a déjà noté dans le tablette préservé chez lui que la terre sera héritier parmi ceux qui sont pieux. Si on veut héritier la terre, si on veut vivre
une vie stable, juste, de fraternité, de solidarité, pour qu'on puisse vivre pleinement notre religion, chacun de nous doit avoir le souci de son frère. Il doit faire attention que son frère ne perd pas. Il doit préserver à son frère ce qu'il risque de perdre. Et il doit défendre son frère derrière. C'est ça la société de Nasiha. Sinon, ce n'est pas une simple information à transmettre. C'est bien de faire, c'est pas bien de faire. Non, c'est simple. Tu peux lire le Coran, tu vas trouver ce qui est bien à faire, ce qui n'est pas bien à faire. Mais le Coran, il ne parle pas aux gens. Mais quand je suis avec toi, dans nos foyers, au travail, dans la rue, partout, je dois faire tout pour que je prépare mon miroir pour que tu puisses voir à travers moi. Et tu dois préparer ton miroir pour que je puisse voir à travers toi mes défauts et ma qualité. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا مرآة صافية حتى يرى الناس عيوبهم وخصالهم الحميدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صحبة ناس أصفياء حتى نرى فيهم عيوبنا وخصالنا. اللهم ألهمنا الرشاد والسداد وفصل الخطاب، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا في هذه البلاد في ديننا وفي أولادنا وأزواجنا وأموالنا وأعمالنا وأئمتنا ومساجدنا وعلمائنا وكل نعمة أنعمت بها علينا، إنك نعم المولى ونعم النصير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعالى فأنت العز الأكرم. Je vous rappelle, Inch'Allah, la rencontre de demain, vivre le Coran, ça c'est aussi un conseil Inch'Allah, ainsi que la rencontre de la mise de la première porte pour Inch'Allah notre projet. أسأل الله العلي أن يوفقنا لخدمة عباده ودينه وكل ما يرضيه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.